warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Okay, good morning, my beloved student. Morning. Morning. How are you today? Good. Fine. 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 How about Okay. And you? Yes, I'm good. Yeah. Thank you. Okay, I hope you are all in good condition. Yeah. Okay. By the way, have you breakfast, guys? Eaten breakfast? No, Miss. No, Miss. Sarapan. Okay. Nanti after this, you can eat breakfast. Yeah. Okay. So before we start our activity today, let's pray together. Last meeting, Isan has led praying, yeah. So today, Isan, please point of one of your friend to lead praying for today. Okay, Miss. Yes. Teddy, Miss Teddy. Oh, okay. Teddy, okay. Please lead praying for our activity today. Okay, before we are study, let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Teddy. Okay. Okay, for the first time, okay, let me check your attendance first. Okay, Arifatul. Present, Miss. Okay, Teddy. Zahra, Teddy, are you there? Yes, I'm here. Okay, Zahra. Present, Miss. Siti. Present, Miss. Okay, Diana Amelia. Present, Miss. Junjun. Present, Miss. Ihsan. Present, Miss. Okay, Dwi. Present, Miss. Regina. Present, Miss. Hamida. Present, Miss. Okay, so there is not a student who are absent today. Okay, so let's we start our lesson today. But before that, look at this. Okay, wait. Okay, sorry. Okay, so can you see this picture? Yes. Okay, so Yes, Miss. are you ready for today? Okay, Yes. so Miss. if I say are you ready? So please you answer be ready to study. Okay? Okay. Okay. So are you ready? Be Yes. Ready. Ready. Study. Study. Okay, give a plus for you all. Okay, thank you very much. Yeah. Okay, so so if you have ready, you are ready for studying. Yeah. Okay. This is based on this picture. If you can change nothing, nothing will change ya. Jadi kalau kalian sudah siap belajar ya, otomatis akan mempengaruhi ya perubahan pada hidup kalian ya, sama halnya ketika kita tidak melakukan sesuatu, otomatis tidak ada perubahan dari our life ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang we are ready for study ya. Okay, so our learning objective today is the first. Okay, after passing this material, you are able to first identify the social function language, use of conditional sentences. Okay, and then conclude the use of conditional sentences relating to the expression, the possibility that will occur in the future correctly, and then compose 5 conditional sentences correctly and present the result front of the class. Okay, so this is our learning objective. Okay, next. Okay, I have the picture Okay, so look at this picture. Okay, so based on the picture, I have some question
Oke, look at this. Oke, ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Gambar orang Kilang bertanya-tanya. minyak, Miss. Orang Oke, wisuda, orang Miss. bertanya-tanya atau lagi ngayal-ngayal gitu ya. Iya, Oke, berandai-andai. di sini ada kilang minyak, ada orang yang membawa apa namanya lulusan dan juga di laboran. Oke, this is the question. Okay, so based on the picture in the previous slide. Okay, so the first, what is a man doing in the picture? Okay, what is a man doing? Berpikir, men. Berpikir. Oke, berpikir ya. Think something. Okay, so what do you think about the man in the picture? Kayaknya lagi ngapain ya di man Lagi itu? ngayal, Miss. Lagi ngayal ya. Ngayal apa gitu? Ngayal apa? Kelulusan. Masa depannya, Miss. Iya, Habis masa lulus mau depan. ngapain? Lulus mau ngapain? Oh, lulus ya. Jika mungkin ya lulus, setelah lulus kan terus mau ngapain gitu ya. Terus, what does a man feel at the moment? Kira-kira kalau misalkan berhayal seperti itu tuh apa yang dirasakan si the man itu? Can you guess? Confused, man. Bingung, Miss, bingung. Galau ya. Galau. Karena kan masih Bang andai ya. Oke, masih mengandai-andai ya. Belum ada kepastian ya. Oke, karena memang belum ada ya, karena masih berandai-andai. Oke, so before we start our material, I will share you a worksheet, okay? And then in the worksheet there is a listening section, yeah. Please you fill the gap in the worksheet while you are listening the audio. Okay, I will play the audio. Okay, yeah. I have share the worksheet to you, yeah. Okay, please pay attention to the audio and then fill the gap for the worksheet. Okay. And I am free to. If you want to buy something, tell me, Steve. I will buy it for you. No, Mom. Thank you. We have bought a lot of things. Is there anything else? Yeah, I need to buy body care in the mini market and some bottles of juice. Okay. Wow, the vegetable juice is on sale. You have to buy it. Oh, no. I don't like vegetables. Hey, with vegetables, you will be healthy. Are you a mom? What? It's a vegetables juice. The taste must be weird. No, Steve. You drink it. You will like it. Trust me. It's so yummy and healthy. Okay. Vegetables are good for you. If you eat them, your eyes will be bright, your skin will be fresh, and your body will be healthy. All right, Mom. Later, you won't need your glasses anymore if you eat the vegetables a lot. Okay, Mom. I will try to eat vegetables more often. Well, that's good. Now let's go home. Let's go. Okay. Okay, that's the audio. Okay, have you feel the audio? Sudah selesai mengisi gap yang ada di worksheet sesuai dengan audio? Sudah? Belum, Mem. Oh, belum. Oke. Di situ ada ya, ada pilihannya ya. Ada pilihan
yang sesuai dengan apa yang kalian dengarkan di audio. Oke? Oke, please let's discuss it together ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Oke, di sini I have attached the transcript of the audio. Oke, please pay attention ya. Oke. So, this is the conversation between Mom and Steve ya. Oke. Please pay attention ya to the sentences which I bold and italic ya. Oke, di sini. Dwi, can you read? Read? Yes. Okay, the sentences, the bold sentences. Okay. If Yes. you want to buy something, tell me, Steph. I will buy it for you. Okay, thank you, Dwi. Yeah. Okay. Next, Siti, can you read the second sentences that I have bold? Ya, Bu. If you eat vegetable, you will be healthy. Okay. Next, Hamidah, can you read the next sentences? If you drink it, you will like it. You like it? Yeah. If you drink Okay. it, you will like it. Okay. Next, Zahra. Okay, Miss. Hmm. If you eat them, your eyes will be bright, your skin will be fresh, and your body will be healthy. Okay, thank you. And boy, please, Junjun. Junjun, can you read the last sentences? The Come bold on. sentences. Yang the bold, ini yang ini. You won't need to use your glasses anymore if you eat vegetable a lot. Okay, good ya, thank you ya for you. Okay, so please focus for the bold sentences. Di sini tadi sudah dibacakan ya oleh some of your friend, beberapa teman kita, teman kalian ya. Di sini ada if you want to buy something, ya I will buy it for you. Oke, coba if you want buy something, apa ini coba artinya? Ada yang tahu? Jika saya ingin If itu artinya apa? Jika ya. Sesuatu. Membeli sesuatu, saya akan membelikannya untukmu. Oke. Jika kamu ingin membeli sesuatu, saya akan membelikannya untukmu. Kemudian di sini ada if you eat vegetables, berarti apa tuh? You will be healthy. If you Kamu Jika makan sayur, kamu akan sehat. Oke, kamu akan sehat. Do you like vegetable, guys? Yes, I like it. Oke, Yes. berarti sudah ya, sudah pasti. I like broccoli, insya Allah sehat ya. Oke, and the next, if you drink it, you will like it. Oke, drink it. If you drink it, oke. Jika kamu minum apa ini maksudnya? Minum, refernya ke sini ya, ke vegetable juice. Ya, berarti jika kamu minum jus sayur-sayuran, Kamu akan suka Oke, kamu akan suka ya, suka. Oke, and next, if you eat them, your eyes will be bright, your skin will be fresh, and your body will be healthy. Ya, oke. So, apa artinya? Kalau kamu makan sayur, Kamu makan sayuran Mata itu ya. matamu Your eyes, akan apa itu? membaik. Mata. cerah. Matanya akan bersinar. cerah ya.
kulitnya akan segar, terus Segar dan badannya Kamu akan sehat. akan sehat seperti itu ya. And then yang terakhir adalah you won't need to use your glasses anymore if you eat the vegetables a lot. Oke. Apa? Kamu tidak perlu pakai iya, glasses itu apa? Kacamata. Glasses, kacamata. Karena tadi Steve itu use glasses ya. Ya. Karena berarti Steve itu use glasses ya. Jadi momnya menyarankan jika Steve itu banyak makan sayuran, maka Steve akan tidak membutuhkan lagi kacamata ya. Sayuran apa tuh yang ini yang bisa membantu ini untuk menyehatkan mata kita? Wortel. Carrot ya. Wortel. Oke, so back to our explanation di sini. Di sini tadi ada if you want to buy something, I will buy it for you. Oke, di sini kita punya dua kalimat ya. Kalimat di sini ada if you want to buy something, I will buy it for you. Di sini ada if, di sini ada if, ada if, ada if, ada if, terus ada I will, ada di sini ya. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan kalimat apa? Coba kalian tebak. Coba tadi tuh kayak if you want to buy something. Oke. Berarti kalimat apa tuh? Kalimat pengandaian. Seandainya ya Miss ya. Andai ya, andai ya, menerka, masih menerka sesuatu ya, mengandai-andai ya. Oke ya, di situ ya. Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu ada yang tahu namanya apa istilahnya atau kalian pernah belajar sebelumnya? Ada yang tahu? Is there anyone know? Belum, Miss. Belum. Oke. Conditional bukan kalimat. Miss. Oh ya, good. Siapa tuh yang menjawab? Saya Miss. Oke, Ari ya. Ari, good. Oke. Ya, betul sekali ya. That's good ya. Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris, we can say, conditional sentences. Conditional sentences itu ada apa aja, maksudnya apa aja nih? Ya, lihat di sini. Conditional sentences itu tadi biasanya untuk mengekspresikan ya kemungkinan ya yang terjadi di masa yang akan datang ya. Memang itu memang tidak yakin can you still see my slide? No. Miss. Gak ada Miss hilang. Please look at this. I'm so sorry ya. Tadi sudah sampai type 1 ya. Di situ tadi ada kalimat ada if, kata if, ada simple present tense, subject dan verb 1 di situ ya. Nah, kita going to the example contohnya di sini ya. If you want to buy something, ini termasuk simple present-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian I will buy it for you-nya termasuk apa? Termasuk future-nya ya. Sebenarnya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh lagi.
You won't need to use your glasses anymore if you eat the vegetable a lot. Ya, sama ya. Bisa dibalik posisinya seperti itu ya. Bisa future-nya dulu, lalu if dan simple present-nya seperti itu. Oke. Next. Oke, di sini ya lebih jelasnya ya nih. Pay attention to the bold-nya nih. If a conditional sentence-nya, and then di sini result-nya. Atau result itu biasanya menggunakan future-nya. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi bisa ya posisinya dibalik, bisa if-nya dulu yang di depan, baru result-nya, if clause-nya ya. Atau result clause-nya dulu, baru if clause-nya. Oke? Have you get it? Yes, Bu. So, if you get it, please go on to the practice ya. Oke, di sini I have some list, some questions ya. There is 5 question. I will divide you into some spare ya. Jadi ada berapa berarti 6 ya. 6 satu kelompok itu 2 orang. Di sini nanti kalian menanyakan ya, menanyakan ke kelompok lain mengenai 5 pertanyaan ini. Jadi bersama kelompok pasangannya itu saling menanyakan ya ke pasangan lain seperti itu. Menanyakan apa? Menanyakan 5 pertanyaan ini. Coba kita lihat, discuss dulu. Nomor 1 apa nih? If you have a lot of money, what country will you visit first? Artinya apa? Ada yang tahu? Jika banyak Nur ngantuk? Iya, Min. Sleepy? Iya, maaf, Min. Okay, please pay attention ya Muhammad Nur. If you are sleepy, please wash your face first ya. Please go to restroom first ya. Oke, Muhammad Nur, coba Muhammad Nur. Supaya nggak ngantuk. If you have a lot of money, what country will you visit first? Itu apa artinya? Jika kamu memiliki banyak uang, negara mana yang akan kamu kunjungi pertama kali? Gitu bukan, Mas? Yes, betul. That's good, Muhammad Nur. Kan sudah tidak ngantuk lagi ya? Sudah, Mas. Oke, ya itu ya. Jika kamu punya banyak uang, negara mana yang akan kamu kunjungi pertama kali? Seperti itu ya. Oke, number 2. Oke, pertanyaan number 2. Please. Siapa ya? Coba Miss lihat nih siapa yang... Oke, coba Siti Halimah. Come on, Siti Halimah. Siti Halimah, number 2. Number 2, if you win $1 million, what will you do with it? Jika kamu memperoleh uang 1 miliar, Bu? Ya, misalkan dapat rezeki nomplok ya. Terus? Apa yang akan kamu lakukan? Betul ya. Please imagine that you have $1 million. So what will you do? Ya. Miss, salah itu Miss jawabannya. Gimana? Jawabannya salah Miss, Siti Miss. Salah. Oh salah. Iya Miss, salah Miss. Oke, Sophie ya. Nanti kita discuss kan ya. Oke. So number 3. Oke, kita ulas dulu nih biar kalian nanti ketika menanyakan ke temannya kalian sudah paham ya gitu seperti itu. Oke, number 3. Isan, where is Isan? Isan, are you there? If you are president, what will you try to do first? Jika kamu jadi presiden, apa yang akan kamu coba lakukan dulu pertama kali? Oke, betul ya. Jika kalian jadi presiden, apa yang akan kalian lakukan untuk pertama kali atau coba untuk lakukan pertama kali? Oke, good. Thank you, Isan. Number 4, Junjun, please. Hello, Junjun, are you there? Junjun ngantuk saya aja. Oh, boleh.
Junjun ngantuk kayaknya. Oke, coba Junjun begadang Dede. mulu, Ibu, Miss. saya tidak fokus, Ibu. Oh, Maaf. tidak fokus. Iya. Sudah. Oke, coba Dwi tadi katanya bersedia ya. Jika kamu ingin sehat badannya ya, olahraga apa yang kamu pilih? Oke, betul sekali ya, otomatis ya. Olahraga jika kalian mau sehat, oke, akses apa tuh yang mau kalian pilih? Oke, the last ini, oke Hamidah, nampaknya Hamidah ingin mencoba menjawab. Number 5, please Hamidah. Yes, ma'am. If you are unwell, what will you do? Jika kamu keadaan baik, apa yang akan kamu lakukan? Oke, betul. Kalau kamu lagi unwell itu kurang baik, yang kamu lakukan ya. Oke, after you know about the question, have you imagined that what will you do ya? If your friend ask the question for you, sudah ya, berarti sudah ada gambaran ketika temannya nanti menanyakan pertanyaan ini ke kalian ya. Oke, so I give you the time. I will give you the time 2 minutes ya for delivering this question ya for to your friend ya. Oke, siap ya, saling tanya ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, so have you already finished your assignment, guys? Yes, ma'am. Yes, Miss. Okay, so please, is there any group wants to deliver your assignment to your friend? Okay, one group, please. Want to try? Grupnya Isan dan Dwi, coba ya. Coba dapat pertanyaan dari temannya, coba jawabannya aja. Mana Isan partner saya? Ya, partner boleh ya, langsung jawabannya saja ya. Nomor 1 jawabannya siapa? Nomor 1 jawaban dari Muhammad Nur, katanya jika punya banyak uang, Mr. Muhammad Nur will go to Mekah. Oke, amin ya. And then Halimah, the answer of the second question, Halimah said that if Halimah win $1 million, Halimah will buy a new house. Okay, good. And then number 3, Teddy said that jika Teddy jadi presiden, Teddy will give money to rakyat. Oh, rakyat apa rakyat? Society ya. Oke, next. Number 4, Ari said that if Ari want to be fit, Ari will jogging. Okay, good. Again, the last. And the last, Hamidah said that if Hamidah unwell, Hamidah will drink medicine. Okay, drink medicine ya. Okay, good. Okay, for Dwi and Isan group ya. Okay, who has answered the question. Okay, give applause. Okay, thank you very much. Okay, so in this step, you have done your activity. Okay, let's going to the next step ya. Nanti you still join with your pair di sini. Okay, I have some number di sini, nanti kalian ya saling tanya jawab ya dengan pasangannya ya. Di sini nanti ada kartu situasi, I give you situation card. Nah, seperti itu sama kayak tadi ya, sebenarnya sama ya, cuma di sini ada gambar-gambarnya. Oke, di sini ya. Oke, so please
Zahra kelompok Zahra and Siti ya. Oke. What do you want to choose? What number do you want to choose, Zahra and Siti? Berapa Siti? It's only one ya. Oke. Number 2 aja, Bu. Okay, number two. Okay, please. So Zahra ask Siti, and then Siti answer Zahra's statement ya. Okay, please. What will you do if you consume much sugar? Okay, so Siti? Saya jawab gitu, Bu ya? Iya dong. Oke, ya. I will be sick. I will be sick. Oh, Bill fat ya? Fat or fair? Oke, fat ya? Oh, yes. Oke, fat ya karena consume much sugar. Oke, thank you ya Zahra and Siti for being representative for your group ya. Oke, so well, our activity has been done today. This is the end of our meeting. Before we close our meeting today, so what we have gotten ya from our lesson today, apa yang sudah kita dapatkan dan kita pelajari di hari ini. Oke, please, come on. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Belajar pengandaian. Oke, belajar pengandaian. Oke, tadi pengandaian itu cirinya ada kata apanya? Ada if-nya. Baru ada hasilnya ya, resultnya ya. Jadi memang ini pengandaian tipe berapa yang sudah kita bahas? Type 1. Oke, type 1 ya. Type 1. Type 1 itu means that the activity can be ya dapat terlaksana ya. Kemungkinannya besar ya. Oke, itu ya. Oke. Thank you ya. Alhamdulillah all of you have received well our material today ya. I hope it will be useful for us ya. Next meeting we have learned about the conditional sentences for the other activity ya. Thank you very much for your cooperation guys ya. I'm so sorry if I have mistake. See you next meeting. Let's say hamdalah for ending our activity today. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay. See you next time. See you next weekend. Okay, see you. Don't forget ya to study, okay? Thank you, Bu Wiwin. Tetap ini ya share screen ya, Ibu ya. Oke. Well, I would also like to say congratulations, Ibu ya, for having a great teaching ya today. Okay, now I would like to masih ke Bu Win ya. I would like you to say something about your teaching, Ibu. In 1 minute, Bu Wiwin. Can you something about your teaching, Ibu? Okay, thank you, ma'am, for the chance. Okay, for the first, I will say thank you very much, yeah, for my fellow teacher. Thank you, guys, for helping me, yeah, passing this step, yeah, for the bear teaching. Thank you, yeah. I can do it by myself without you. Okay, thank you. Ya, mungkin satu kata ya. Alhamdulillah ya Ibu sudah melewati ini, walaupun memang tadi saya sempat panik juga Bu karena saya tiba-tiba kelempar Ibu. Ya Allah, deg-degan banget. Terus saya mulai pantesan kok menghilang gitu tampilan di sininya, ternyata saya kelempar, makanya saya jadi langsung masuk lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlewati gitu, walaupun memang
saya sendiri merasa masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaikin. Tentunya masukan-masukan juga nanti yang tentunya akan saya dapatkan dari Mem Dwi selaku dosen dan juga Mem Ismi selaku guru Pamong untuk tahap berikutnya yang lebih baik seperti itu. Pokoknya terima kasih, thank you so much. Seperti itu, Mem. Okay, yes, thank you Ibu Wiwin for sharing your feeling after you you perform your teaching. Okay, now I would like to invite the observer to give some feedback. Pak Muhammad, ya. Oh, Pak Muhammad. As my observer. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru hari ini menjadi observernya dari Bu Wiwin. Yang pertama kali, maaf ya Bu Win ya, yang pas tadi saya pura-pura ngantuk itu cuman buat kayak ice breaking aja gitu loh. Pengen tahu Bu Win gimana buat mengatasi ketika ada murid yang ngantuk. Keren. Padahal kita nggak setting ya ternyata. Saya salah di situ. Oke, thank you Pak. Sudah mencairkan suasana. Nge-improve dikit aja Bu. Ya, dimulai dari bagian pendahuluan, Bu Win sudah cukup baik menyampaikan langkah-langkah pembelajaran di awal, seperti memberikan refleksi di awal gitu ya. Terus lagi dimasuk ke bagian inti pun juga sudah mulai menjelaskan dengan rinci dan juga berkomunikasi dua arah, baik dari guru maupun siswanya juga. Dan di akhir juga tadi barusan pas bagian penutup nggak lupa juga mengucapkan terima kasih dan merefleksi pembelajaran yang barusan. Dan ya saya rasa itu udah cukup luar biasa banget buat Bu Win. Terima kasih Bu Win. Ya itu mungkin sedikit thank you Pak sudah menjadi observer. Sudah memberi masukan. Thank you Pak Muhammad. Ya Bu. Acting tadi berarti ya Pak? Iya Bu. Pura-pura ya? Ingin tahu gurunya gimana responnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur. Oke, Bu Wiwin bisa ke slide pertama Ibu. Dari awal Ibu. Slide pertama. Ini? Oke ya. Oh, yang kedua. Oke, ya. Ini nanti akan dibaca oleh siswa ya, Bu ya? Oh, ya. Ya, akan dibaca oleh siswa. Ya, sebetulnya ya tidak perlu dalam bahasa Inggris juga tidak apa-apa, dalam bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian dibahasakan saja bahasa siswa. Jadi setelah kalian atau belajar hari ini ya, kalian diharapkan bisa langsung saja misalnya menggunakan ini Bu conditional sentences ya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya, atau sesuai dengan KD-nya tetapi sesuai dengan tujuan, sesuai dengan IPK-nya itu Ibu ya, tetapi dibahasakan sesuai dengan siswa. Jadi tidak students ya, tetapi misalnya kalian atau saudara ya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang dihindari bahasa-bahasa yang sifatnya teknis ya Ibu ya. Karena kan ini untuk siswa ya, dibaca oleh siswa. Begitu saja. Kemudian slide kedua Ibu. Slide selanjutnya, maaf. Slide selanjutnya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, bisa dibantu Ibu. Ini kan ada gambar-gambar. Nah, siswa itu bisa dibantu dituliskan pertanyaannya di sini. Jadi, misalnya apa yang harus siswa kerjakan setelah melihat gambar ini, dituliskan. Apa tadi Bu instruksinya, Bu Wiwin? Oh, oke. Ya,
Nah, ini mungkin sebuah strategi juga ya Bu ya, bahwa sebelum atau setidaknya di bawah gambar itu, di bawah, jadi pertanyaan ini itu sebaiknya diletakkan di bawah gambar atau diberikan sebelum gambar itu disajikan. Misal, you are going to see some pictures, ya. And then after that, after you see the picture, please answer the following questions. Oke, atau ada gambar, terus di bawahnya ada pertanyaan seperti ini, itu malah lebih jelas lagi. Based on the pictures, how many pictures? Lebih 3 gambar ya Bu ya? Coba Ibu bisa perlihatkan lagi gambarnya Ibu. Bisa. Sebentar. Ya. Ini gambar seseorang yang lulus ya. Terus ini gambar seseorang apa ini Bu? Seseorang yang di lab dan kilang. Sebenarnya tuh ini tuh kayak kan itu tadinya kan mau sesuai sama jurusan, disarankan sama dosen yang sebelumnya katanya. Iya. Nah, kan jurusannya kimia sama perminyakan. Nah, mungkin saya tuh pengennya tuh ini entah gambarnya ini enggak gitu. Setelah lulus itu kayaknya pengen kerja ke sini jadi di lab gitu. Sama di kilang seperti itu. Maksudnya gitu, Mem. Oh, iya. Nah, ini Ibu perlu di make sure juga. You have to make sure that the students understand the pictures. Yeah. Make sure that the pictures are also clear enough, and also the pictures you choose are related to the topic, of your the topic of the materials, and also the pictures. Oke, kalau misalnya tadi SMK berarti memilih topik-topik yang sesuai atau gambar-gambar yang sesuai dengan jurusan mereka kan Ibu ya. Oke. Nah, ini mungkin gambarnya bisa diperjelas lagi. Terus kemudian asking the students ya sebetulnya to make sure that they understand the pictures. To make sure that everyone has the same understanding about the pictures ya. The students may have different perceptions about the picture if you do not ask the students whether they understand the pictures or not. Ini gambar apa ya? Kalian tahan ini gambar apa dan gambar apa. Kemudian the next slide Ibu. Nah, ini kan di sini ada more than two people, right, in the pictures. This one, the previous one, Ibu, yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini, yang pertanyaan, Ibu. Nah, kan based on the pictures on the previous slide, answer the following questions. Dan di slide sebelumnya itu kan ada lebih dari satu orang laki-laki. Nah, kecuali Ibu misalnya menanyakan, karena ini orang itu sudah ada di gambar, maka artikel yang digunakan tidak lagi, tetapi the. What is the man in picture 1 doing? Misalnya, berarti nanti siswa melihat ke yang picture number 1. What do you think about the man in the picture? Nah, baru bisa seperti itu. Ya, ini masalah pronoun, ya Bu, pronoun, kata ganti, gitu ya. Terus kemudian penggunaan the, itu untuk menunjukkan kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, seperti itu. What does the man feel at the moment?
How do you know that what does the man feel at the moment? Happy? We don't know. Kecuali kalau ada percakapan. Ya kan? Kalau dari percakapan, berdasarkan gambar itu, nah baru kita tahu apa perasaannya. Oke. Kemudian slide selanjutnya, Ibu. Oke. Ini tadi dijelaskan ya, Ibu ya, yang dicetak tebal. Oke. Problem. Nah, ini tadi kan sebetulnya ada kata-kata sulit, misalnya kata-kata sebetulnya tidak terlalu sulit ya, kata-katanya seperti healthy, kemudian fresh, vegetables itu bukan kata-kata yang terlalu sulit ya. Glasses juga ya. Kemudian sehingga sebetulnya tidak perlu diterjemahkan saya kira ya. Makanya apakah perlu diterjemahkan atau tidak itu Bapak Ibu sendiri kan ya yang memahami siswanya itu perlu tidak. Kemudian kalau tidak usah menerjemahkan satu-satu, misalnya di awal tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menunjukkan atau memberikan daftar vocabulary misalnya. Tuh. Itu kan akan lebih mudah ya, without translating each sentence ya, in the dialogue. Dan kemudian tadi Ibu menyampaikan ini siswa SMK. SMK apa Ibu? Tata Boga? SMK-nya jurusan kimia sama perminyakan, Mem. Oh, iya. Tapi ini dialognya nggak ada hubungannya ya, Bu ya? Paling yang tentang ini aja kimianya kayak fresh gitu, kayak kandungan containing dari fruit kan Oke, gitu. ya, baik. Kimia kan yang di kimia. Ya, lebih cocok kalau nanti diambil yang sesuai dengan siswa. The next one, the next slide, Ibu. The next slide, please. Oke, ini saya nggak terlalu salah ya. Oke, kemudian oke, dijelaskan. Pusing nggak Bu kira-kira nih siswanya nih? Oke, dengan anak panah gitu ya. Coba nanti bisa dicek kembali. Kemudian next slide. Oke, and then ini formnya tuh Mem, form untuk LKPD-nya. Ya. Nah, ini juga nanti perlu diperhatikan lagi karena dari pattern yang Ibu tadi jelaskan ke siswa itu kan selalu menggunakan kata you ya. If you win a competition, for example, you will, if you are a president of siapa Bu? Presiden siapa? A president of Republic of Indonesia, for example, what will you do? You, gitu ya. Nah, ini mungkin nanti perlu diperhatikan karena ketika siswa melaporkan, kan berubah. Ya kan? Tidak lagi you, tetapi menjadi she or her. Iya, he, she, ya, misalnya. Nah, itu akan mengubah kata kerjanya, kan, Ibu? Ya, tidak lagi misalnya, maaf misalnya Pak Muhammad Nur won, kan tidak jadi seperti itu gitu ya. Jadi Muhammad Nur wants gitu kan. Nah, itu juga perlu diantisipasi nanti Ibu. Ya, grammarnya. Ketika Ibu memang meminta siswa melaporkan. Ketika memang ada kegiatan siswa melaporkan apa yang sudah dia tanyakan ke teman-temannya. Oke. The following questions, nah hati-hati Ibu dengan gambarnya lagi. Work in small groups. Complete the chart below by asking your classmates. Apa yang harus ditanyakan? Apa yang harus ditanyakan, Ibu? Pertanyaannya tadi, Mem, sebenarnya saya harusnya kan meletakkan pertanyaannya di atas. Cuma karena nggak muat gitu. Oke. The following questions using conditional sentence type 1
kalimatnya seharusnya apa Ibu? The following questions. Which questions? Questions or statement? Ya, question. Nah, oke. Berarti memang instruksi itu perlu dibuat hati-hati juga ya, supaya tidak membingungkan. Kalau misalnya dirasa siswa membingungkan, bingung nanti meskipun sudah instruksinya sudah Ibu rasa sudah jelas, bisa juga diberikan contoh Ibu, ya kan? Kemudian the next question, the next slide, the next slide, please. Yeah, pay attention to the following instructions carefully. Pay attention to the following instructions carefully. Nah, sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia kan Ibu ya. Kalau dalam bahasa Inggris memang perhatikan misalnya, itu tanda pentung, apa namanya ya Bu? Tanda pentung gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris tidak digunakan tanda pentung, tetapi full stop, titik. Pay attention to the following instruction carefully, full stop. Ya. Nah, kemudian choose of the situation part, choose one of the following situation parts, or choose one of the situation parts. It should be choose one of the situation parts. Yes, yeah. Cards. Now, arrange the dialogue. What do you mean by arrange? Arrange means mengatur ya. Arrange, menyusun, right? Menyusun. Apakah ada dialog yang disusun? Nah, ini saya belum make sure lagi, Mem, ternyata. Ya, ya harusnya bukan dialog, kayak itu aja monolog tadi tuh, saling jawab. Ya, instruksinya misalnya choose one of the situation cards below, and then make a dialogue with your friend, based on the card. You choose, for example, atau nggak usah you choose nanti terlalu panjang ya, and make a dialogue based on the situation, based on the card. And then practice the dialogue in front of the class. Nah, itu I think it's quite clear ya. Jadi choose one of the following situation cards, make a dialogue based on the card, and practice. Then, atau after that, practice the dialogue in front of the class. Make a dialogue, then practice the dialogue. Make a dialogue and practice the dialogue. Jadi karena sudah disebutkan. Oke, tapi ini kegiatannya menarik ini ya Ibu, membuat medianya sangat menarik ya. Ada seperti ini gambar-gambarnya gitu ya. Very interesting. Nah, mungkin tadi yang pernah saya sebutkan kemarin, saya baru menemukan kata itu Ibu tadi itu namanya pre-memory apa ya. Jadi misalnya tidak perlu disebutkan, dilakukan semuanya. Misalnya sebelumnya ini Bu ada apa Bu? Can you share the previous slide Ibu? Iya, Ma'am. Nah, the previous one. Okay, the previous yang ada you will. Nah, yang sebelumnya Ibu. Nah, ini misalnya tidak perlu diminta semuanya dalam peer teaching. In the real teaching later on in your PPL, of course you need to ask the students to check one by one, But in this peer teaching, I think you just need to misalnya 1 atau 2 saja. Pre-memory ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya kelihatan langkahnya dilakukan, tapi tidak usah diselesaikan. Jadi cukup 1 or 2, just to show that you try to do all steps you plan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini ada dari Bu Ismi ya, bisa Bapak Ibu Wiwin baca di sini. On this challenge, menyampaikan peserta didik apa pentingnya mempelajari conditional sentence. Ya, jadi maksudnya ini mengapa? Why the students need to learn conditional sentence?
Is it necessary? Is it important for their life to study conditional sentence, for example? Nah, itu bisa itu kaitannya dengan fungsi sosial tadi sebetulnya, Ibu. Untuk apa mempelajari ini? Perlukah gitu ya sejauh? Nah, itu maksudnya seperti itu. KD-nya memang stated clearly yes, mengajarkan conditional sentence atau apa? Karena saya belum. Oh ya. ya. KD-nya ya Mem ya. Tadi 1, 2 ya. Karena saya juga belum kirim RPP-nya tuh Mem. Baru di-share tadi katanya ya. Pas mau maju, mau present, baru suruh kirim RPP. LMS nggak ada ya. LMS hanya ada reaksi 1, 2, 3, 4 itu. Yang mana ya akan dipakai di sini? Ya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Oke. Seperti itu Bu Wiwin, Bapak Ibu mohon maaf ini agak lama ya. Ya baik. Ya cukup komprehensif Ibu. Thank you. Okay, thank you Ma'am for the suggestion. The suggestion Ma'am Ismi, Ma'am Dwi ya. Okay, I will fix it for the later on ya, for the next stage ya in PPL. Terima kasih Ma'am. Saya stop share ya Ma'am. Iya Bu, silakan. Great job ya Bu Wiwin.